God so loved us that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. We love because He first loved us. Grabe kaayo ang Bible. Naghan kid love sa Bible. Naghan kid love. Next, as the Father has loved me, so have I loved you. So, kanang unconditional. So in Romans 5:8 it says that, but God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. So asa man ginana ang makikita nato nga unconditional. Ano siya, in that while we were still sinners, Christ died for us. Wow! Amen. Copy, sinner ka? Ikaw di ba kung natay ang iga tapos dili ganan sa to, di ba to ganan siya oy? Ganan din mo. Ito mamahak mga igsoon. Diba? Iluna na ta. Pero ang Ginoo, sinner ta, sinner. Isa mo diri ang dili sinner. Ang tanan sinner, oh, have fallen short of the glory of God. So grabe sinner ta. Pero gipanlangga gapon kita niya, gilove gihapon kita niya, kinamatay gihapon si Jesus Christ para lang ma-redeem ta, para ma-save ta. Bisan pag magsige lang ginang busy ko. Pero ang Ginoo, gipanlangga gihapon ka. Wow! Grabe. Bisan pag magsige ka gingon sa social media, wala ginamahal sa ako as sana all na lang. But God loves you. Amen? Sus. Diba? Bisan pag feeling mo, wala na yung tikit sila kasabot sa ako. Alain mo kaayo niya world. But God loves you. Bisan pag may ka, di sa ako magsimba karon ay sige lang simba. Mangurot akong oras, di na ako ka-study. But God still loves you. Amen. Bisan pag may kakakapoy, basal kayo, sige lang ampo-ampo, katulugon pagani ko. God still loves you. Bisan pag nahurot aging mo oras, diyan nagsige kang cellphone, nahurot aging mo oras, sige panglibak, di na gusto mo siginan. God still loves you. Unconditional. Walang condition, wala naging mo ng Ginoo. But not my will, but your will be done. Wow! Amen. Kaya naman, tungod kay love, kita niya, ba siya, diba? As the Father have loved me, so have I loved you. Sa grabe tungod sa iyang bukmas ako, bisag nahadlok siya, abi, wala nahadlok si Jesus. Naa sa Bible, uy, naghimaka siya dito, nag-pray siya, may nahadlok po siya, ilansang sa dito, wala pa siya isalo. Ikaw mo kasi sala, nagunsang-sang na, TikTok na talinana. Diba? Unsa na ta, nagtanawa na tag-YouTube. And si Jesus dito, iyahang sugo, ang iyahang mission is to die on the cross for the sin of the world. Tungod kay love kita sa Father, tungod kay love kaayo ka ni Jesus. O tungod kay love kaayo ka ni Jesus, anak siya, not my will, but your will be done. I have drawn you with unfailing kindness, godly, unfailing, everlasting. Say, kuhaan ko nung asay, binawangan ako, namang boyfriend, graran ako yung, pasagiyaan natin. That should be high standard. The love of God. Dapat ato na siyang batiyon mga igsoon that we will not allow any kind of love sa atong life but the love of God. Nothing short than that. Dapat ang love sa atong ang love po dahil sa other people, it should be the same. Because God's love in another. So on, here I am at the door knocking. Sa inyong mga kasing-kasing nanuktok si Jesus. Ayo, diday, abri ko. All you have to do is open the door and let Jesus Christ in. Receive His love with open heart. How can you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior? So easy, mga igsoon. And
and then reciprocate the love genuinely. It's not gonna to reciprocate. You just have to love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dapat muna itong buhaton. That is how you reciprocate your love to God. And unsaon ni nato pagpakita, kaya pag na ni Lord, na natay cheat code. Keep my commands. That is how you show your love for God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Keep His commands. Ay, lugar ka, tapos ka na yung uyab, di ganahan yung mag-apit-apit ka, ani, mag-study, di ganahan mag-study ka, waka gigugmaan na, because the person who loves you wants you to grow, wants you to excel. Proud sila sa imo, ha? And that is also true sa love ni Lord sa to. So we should grow together ng Lord. So ano din, how? Ano siya? So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know that this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measures of love. So mapuno ta kung gamay pa itong love ni Lord ang ato ang gidawat before. Dapat sa sige na itong storya kang Lord, sa sige na itong uban kang Lord, mapuno na ito, mag-awas-awas na yung gugma sa ato ang life. Amen? You grow, you first grow the love of God sa imuhang kinabuhi para mag-awas-awas ang love. Nakita na niya ang imuhang kinabuhi, na-bless na siya. Nabati po niya ang gugma sa Lord. Na kay fruit. Amen? That should be our goal. Imo man na siya the Great Commission. We can pass the love of God to others, and they will be blessed, and the people will be blessed. And na-share ko si Pastor Rafael before na, if nahurot na ang tanan ng tao sa kalibutan nga nakabalo na sa love ni God, mubalik na dayon si Lord. So, saan pagkabalo sa unconditional, sacrificial, personal, transforming, and everlasting and eternal. Praise God! Nani nagmahal sa imo pero kaka-feeling mo nga murag wala, pero naa ang Ginoo para sa imo ka. Bisag unsa pa imong sala or unsa imong mabuhat, gastay ang Ginoo dili siya wala siya ni hawa or wala siya nawala bisag unsa ka kana makakasala nga tao, and naragi siya purpose sa imo ka. Kailangan gid nga maintain ta nga manita sa love ni Lord o mag-share po ta sa love sa atong sige tao para pod nga atong makabot ang eternal life. Amen. That if we have not the love of God, or if we do not know how to love God ourselves. So that's the insight of this. God, so dili